আগে এই ভিডিওটি দেখুন, তারপর লিজেন্ডদের কমেন্ট পড়ে শোনাবো। आलक यो फॅशन तुझ्यावर थांबून माझी नजर एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे। বাচ্চার খাবারগুলো সেই বিদেশে রপ্তানি করা যাবে। ছোট গাছে বড় ফল, যেমন তরমুজ গাছ যেমন তেমন তরমুজ অনেক বড় হয়। লোভনীয় খাবার। এই কামটা কে করলো জাতির কাছে প্রশ্ন থাকলো। মনে হচ্ছে সুপারি গাছে ডাব ধরেছে।